Ang problema gid sa pagkunhod sa farm gate price, dili masolusyonan sa barangay, dili masolusyonan sa LGU, dili masolusyonan sa probinsya, di pod maresolusyonan sa rehiyon. So mao to ang resulta sa among pag-meeting kay ang gabuot gid sa presyo ang demand ug supply. So kung mato akong giingon ganina, kung daghan na sa kabutang, mo natural nga mo barato. Kung gamay, mo natural siya nga mo mahal. Kung ang gusto sa kadaghanan ron nga maura ni ang presyo sa pagpalit, supak dito sa balaod sa atong Philippine Constitution sa fair trade or sa freedom of enterprise. Nakasulat na siya sa institusyon dito nga walay magkontrol og maglansang og presyo except kung gikan sa Malacañang ang order. So nakipag-coordinate pa mi ani sa DTI sa una nga niana sila nga sir, dili mi hawak din namo ang pagbuot sa presyo. Kay naata ginatawag nga fair trade action na nagkonsulta mi hantod na nabal-an namo nga pwede mag-set og presyo nga inani kintahay by virtue of presidential order inani 170 ang palit sa malay-balay. Ang problema ana nindot kay sa paminawon pero negatibo yang epekto kay katong mamalitay dili na mamalit sa ato dito sila sa mamalit sa walay giset nga presyo nga mas ubos. So palit sila sa atong mga silingan ang may tabo ang atong racers di na nun mapalitan. So negative siya ba mao tong sensitive kay siya nga topic mao nang ang solusyon gud kung mabuot sa presyo o dili iagi gid sa kongreso iagi sa nasyonal nga pamalaod. O kumpara lang atong mandated kasi sundon gito para atong nahitabo na sa NFA sa una nga gimandato nila nga 40 ang bugas. So kung karon nilisod kay sa mugikan gyapon gyud sa nasyonal, mabuhat lang sa barangay, sa lokal, sa provincial mag-set ra nga resolution inani suggesting the retail price nga inani nga range. Dili gyud ta mo target og mulansang og isa ka presyo. Ni gipatawag mi niya then giingnan niya nga unsa gid ang sektor sa livestock. Istoryahan ko niyo tinuod. So isip livestock officer giingnan ginako si mayor gakapaubos gito mi ganaog ta. So matong na desisyon si mayor nga magmungna ang mga veterinary extension worker dayon gimungna niya ang kanang among ahensya sa livestock program nga mututok gid sa pagpadaghan sa kahayupan kana ra gid among gitutukan ang production ang pag-AI wala na mi atong dakop si iring dakop si iro kato lahi na to sa Tibet na to ang kaning mandato namo sa livestock program kuan ra gid padaghanon nato i-training ang mga farmer i-association ang mga farmer ug tudluan sila nga negosyo gid ang pagbuhi sa livestock. So mao na ning resulta suportahan pud ta ni Consel Jason nag-organize si og hog racers tibok malay-balay. Ang naapoy isa nga gi-organize si mayor nga katong matag barangay naay livestock association dili lang limitado sa baboy. So naay ginatawag nato nga barangay livestock farmers association nikatay pagidan na siya nga nahimo na siya karong livestock farmers federation nga nakalingkod din siya sa City Agriculture and Fisheries Council. So pinaagi ana nga pagrepresenta sa sektor nakapasa na siya og resolution dayon nga suportado sa ato ang CAPC chair si Sir Leros. Tulo ka ordinansa o tulo ka resolution ang naduso nga una na ay 2 million nga budget sa livestock sector every year. Ikaduha katong market outlet. Kung membro ka sa association, sa federation, pwede ka mo kontak nga ako'y mo supply aning bulana. So mahitabo sa atong mga racers, dili na sila maghangad-hangad kinsay mo palit. Mo kontrata sila nga ako'y mo supply aning nga bulan. Hantod nga masiguro gid nato nga ang atong farmer na ay kalabayan sa ilang gibuhit. Nga ang ikatulong nga resolution katong hauling truck. Nga kung magbaligya man galing ang farmer o ang racer, kontakon ra niya ang city, ihaw lang niya ang mga hayop padulong dito sa slaughterhouse para mabaligya sa dito sa federation nga outlet or sa association nga outlet. So inana ka matinabangon kay katong personal ko giubanan ni Mayor Warren ug ni Consel Manoy ug Consel Jason katong nag stakeholders meeting sa Dalwangan sa Tibok probinsya. So sa Tibok probinsya ako ra gyud nakadala og mayor og duha ka konsyal. So tutukan jud din lang wapo ang dagan sa malay-balay suportado ang kaning ang ato ang sektor kay sa tinuod lang wala kita nag-shortage sa malay-balay. Makasugakod kita sa malay-balay. Mao nang paningkamutan na lang ginato dito sa sektor nga katubit ang fair trade nga kanang patas tanan ba. Kung gikan sa producer mao ni akong gusto nga halin para makapadayon ko
mao po ni sa trader, mao ni akong gusto nga mahalin po ko kay community man gina sila. Anang production chain sila ba, mga pisa sila nga ga bagay. Kay kung naisa nga mo palya, makulap sa tong industry kay ang agakahitabo pud sa uban kay murag ginahimong dautan ang mga trader or buyer. So importante kay na sila nga pisa pod sa ato ang production chain. So mao na nga paningkamutan nato sa malay-balay nga gwapo og plaster transparent atong production chain para silang tanan dili sila failure bitaw sa ilang pag-raise o pagnegosyo kay kung si racer nikita siya sa inani transparent inani akong gusto nga halin inani akong gasto sumupadayon ba siya buhi si trader pod inani akong gasto sa pagpalit sa imong baboy inani pod akong gustong halin para makapadayon ko og trade di maadto pa dayon siya sa vendor or sa kanang merkado na mao na si merkado nga mao ni akong nagasto pag paihaw sa baboy mao pod ni akong gusto nga mahalin sa pagbaligya sa karne so kung kana sa tanan plaster ilang profit walay nang ganso ba walay nang suyop tanan og ginansya so plaster bahin ang ilang profit fair margin profit ang mo benepisyo is ang konsumante og mapadayon gyud pirmi ang ato ang cycle siya. Kung mag-ihaw ka nga magbaligya, kinahanglan gid mo agi sa slaughterhouse kay nasyonal na nga balaod nga dili ka pwede mo baligya og inihaw nga backyard nga walay saktong inspection sa inspector, baligya nimo sa merkado o sa katawhan, delikado na siya. So pero kung giihaw lang nimo din imong gilitsyon kay imong birthday, so okay ra na siya basta walay trade nga nahitabo, walay binayran nga nahitabo. Pero sa silingan, Pero kung gibaligya na nimo, diha na ta nakasupak sa balaod sa National Meat Inspection Code. So ang ginalikayan man nato ana kay nakakatag ang karne nga kanang hatmeat ba o kanang naisakit. So hangyo lang may sa livestock program nga kung nagsakit man galing inyong hayop na may sektor pod sa opisina sa Citybet nga pwede matambalan, pwede mapanlipdan ang sakit. So kung nagsakit man galing ang hayop, tan-aw ninyo nga di mao ang kondisyon, ayaw lang tan ihawak kay maisa na nga hinungdan nga mukatag ang sakit.